Tes. Tes. Lah, emang disuruh kan tadi bilang gitu. Lihat kamu disalahin loh. Masih belum nyala jing, tai. Aku udah bilang ya ke Shopee ya, katanya tunggu aja 15 menit itu. Aku ngechat dia ada 1 jam setelah aku pesen. Babi, masih belum bener itu, nggak tahu kenapa, nggak jelas so. Makanya sesuai dengan judul Spotv now Silit guys. Silit Spotv now tuh, tai. Halo guys, hari ini makan donat. So much of the talk is of this going all the way down to the season finale still to come in 2024, but of course the flip side of that is if this man on screen, Pekka Bagnaia from pole position, makes a mistake either today or in the race tomorrow, we might well be in a scenario where Jorge Martin could wrap up the World Championship. Hello. 20-lap Malaysian Grand Prix. His lead at the moment by Martin, that is 17 points. If he extends that to 38 by the time we finish tomorrow, then Martin will be the world champion without even requiring the nerve-jangling finale. Nothing between our two top contenders on sprint Saturdays. They've both shared 6 sprint wins apiece so far this season. Gak jelas anjir Spotv now-nya cok, tai. Coba kita cek email. Udah dibalas belum? Belum dibalas. Disuruh ngapus cace. Waktu itu udah. Sprint siapa ya? Kayak Peko sih pertama, 2 Martin, 3 ini ya ada. Aja 21. Yeah, that's true. When I saw 56.5 from Jorge, I thought that this is the pole position, while Pecco did an incredible and amazing lap. I think that those two guys are really raising the level of this sport in the last 2 years, and they push each other to grow up, and it's funny to see what it will be this race too. Can you tell us your thoughts on this one? Because Pecco, you can see, is so determined to win, and really would like your thoughts on how it's going to play out. Yeah, but I think that Jorge is a guy that he will never give up. So I think that he will try tapi kayaknya Katalunya dah. Start in front and lead the race. Feelingku Katalunya sih. Pecco will try hardly if he's not leading to overtake immediately Jorge. Posisi 3-nya tuh kalau nggak Marquez, Enea sih. Kayaknya aku ngambil Enea. Aku ngeliat kualifikasi itu, Marquez aja nggak bisa ngikutin Pecco banget loh. Fuel conservation mode here for the Martinator. Pecco Bagnaia, 3rd in the sprint and Grand Prix here last year from pole position. You feel a pair of 3rd places in the 2024 edition of the Malaysian Grand Prix just will not cut it. He has to find a way to beat Jorge Martin over the 30 racing laps that lie installed here at the Pro Grand Prix of Malaysia.
And he needs to put a bike between himself and Tergantung sih kalau Enea does exactly that. You feel the best chance of Pekka Banyai doing that is for his teammate. Kalau Eneanya nggak kehalang beberapa rider ya bagus sih bakalan. Ya Pekko juga gila banget anjir, sumpah Pekko gila banget. On the front row, Morbidelli, Mark Marquez, and Enea Bastianini make up your second row. Mana sih? Jack Miller starts from 7th on the grid ahead of Fabio Quartararo and Alex Rins. Brad Binder, Johan Zarco, Ntar aku minta refund lah kalau nggak bisa lah. 5th row of the grid, we find Pedro Acosta, who was eliminated in Q1. Marco Bezzecchi and Ralph Fernandez alongside him. Alicia Spargro, the impressive Andrea Iannone, and Taka Nakagami make up an experienced row 6. Up behind them, Luca Marini and Duran Mier for Repsol Honda. Augusto Hancur dari mana? Banjir doang. And Lorenzo Savadori continuing to substitute for Miguel Oliveira. Nggak bakal ke sana sih emang. Keadaan begitu anjir. Kan pula emang Yamaha musim lalu di Sepang juga bagus kan, jadi ya wajar sih. Prediksinya Dijia, Bautista sama Bulega. Dijia pertama, Bautista kedua, Bulega ketiga guys. Prediksinya guys. Ya pakai engine baru memang. Tapi dia tetap ada motor yang lama. Jadi motor yang pertama yang baru, motor kedua yang lama, spek lama. Aku nggak, Ione poin nggak? Di sprint enggak, tapi kalau di main race kayaknya bisa dah. 1, 2. Kalau hujan kayaknya bakal bagus dah dia. Iya kalau hujan kayaknya bagus. Kayaknya nggak hujan guys, mendung. Makanya besok hujan dari Moto2 supaya Aji menang, ya kan? Aji menang Aji. Kalau hujan besok. Coba kita ngecek Spotv now-nya. Apakah sudah berhasil? Masih ada 3 GB kok ngelot kak. Iya Valencia dibatalin dong jelas. Masa nggak dibatalin sih? Lihat masih begini tuh. Padahal udah bayar, Cok. Anjing. Prediksi sirkuit pengganti Valencia Catalunya gak jauh-jauh dari Spanyol sih. Spotv bayar berapa? 65.000 loh. Bayangin guys, 65.000 guys. Di scam anjing, tai. Gak jelas sok. Udah bayar loh pakai Shopify. Sama Shopify-nya bilang tunggu 15 menit, udah sejam. Masih aja. In just over 5 minutes time, 17 points, that's the magic number as far as Martin's concerned. He looks to continue this phenomenal
sprint record, a phenomenal record in 2024. The Kita reason why he's in tadi tuh suruh ngecek such a commanding customer position, service 28 ininya, podiums out of 36 races so far this Shopee-nya, season. tapi 15 nggak, times tapi kok nggak he's finished in bisa. second place. Well, he's about to start in second place. Ya nggak tahu nih Bar, sumpah nggak jelas banget. Jorge Martin has been second in both the sprint and the Grand Prix. If Pecco Bagnaia wins the last 4 races, 4 seconds, well, that will do the trick for Jorge Martin. He will create history as our first independent team rider to win at the Motogp World Ya, aku Championship. ngetik nih, Let's chat go down to what dengan feels like a CS. very tense Chat atmosphere, a very tense dengan grid CS. indeed. Simon Crafar with some updates. It's starting to rain, guys. Chat dengan CS Shopee nih tuh. Ada sesi chat yang sedang berlangsung di perangkat lain, mohon tunggu sesi chat berakhir dan coba lagi nanti ya. Apa coba, aku nggak ngechat apa-apa, Cok. Tai. Well, there you can see. Thanks very much, Simon. These are live Jelas banget pictures. nih. Light rain is falling here on the grid. Chat yang belum which berakhir you apa have sih? to fit. Well, it will inevitably a delayed start. The worst possible timing. We are less than Wetres 5 minutes nih away ntar from nih. our schedule. Kita The balapan lights 2 out lap, here habis itu hujan in the deras. Petronas Grand Prix of Malaysia for the sprint. Wow. Well, we thought there was a weather-impacted drama in Thailand last weekend. Well, the rain is starting to fall here, just moments away from a pivotal sprint here in Malaysia. Yeah, just an information on what this Spotv all doang means. kah di The Indo? track is Iya, dry at the Spotv. start of the sighting line, which it was, but then becomes wet with the riders on the grid. Prediksi Teams are Dija, given extra working time. The rain on Dija, grid procedure board is displayed when the track becomes Bautista wet. This sama can be Nicolo before Bulega. or after the normal Satunya 5-minute Dija, countdown keduanya has started. Bautista, yang ketiga Nicolo Bulega. Look at that stretch. You could hear Jorge Martin there quickly. Iya, Spotv doang in di conversation Indo. with Pramat Ducati boss Gina Borsoy. Jorge Martin said after the stressful Thai Grand Prix in Buriram last weekend, he said nobody on planet Earth can understand the pressure that both he and Bagnaia were under. So easy to make a mistake in that rain hit Buriram clash just 6 days ago. Just the last thing that Bagnaia and Martin needed. They were all ready to go for what still could be a dry T-show sprint. It may well just be a light shower passing through. In fact, Simon Crafar is just telling Hujan us katanya. on the grid. The rain has quickly stopped. So rain, stay away, please here. Udah stop. So we get what we think will be. Ini ntar hujan lagi nih. 2 lap pertama kita balapan nih. 2 lap habis itu hujan, guys. Pasti hujan. In the Motogp World Championship. Safety car then peels away from the front of the grid. The grid now starts to clear. Front row then for this 10-lap sprint here in Sepang. Sprint winner here 12 months ago. Grazini Racing. Bisa flag to flag sih memang. Alex Marquez, first front row start of 2024 for the Spanish rider. Jorge Martin, 17 points clear in the World Championship, fires away from second place. But after an utterly unbelievable, phenomenal Emang defaultnya slick nggak ada lah. Slick semua. Soft medium. Ya nggak sih kalau nggak salah. Gak mungkin bertahan sih soft track sepanjang itu pakai soft bisa gila sih. Soft medium sih pasti kayak praktis sama quali. Races completed, just 4 races and 2 rounds remaining, and just 2 riders left in the fight for glory in the 2024 Motogp World Championship. The rematch is on.
Moga aja hujan nih, 2 lap hujan. You can see the spots of rain on reigning world champion Bagnaya's visor there as he gets to fire away from pole position ahead of this 10-lap sprint here under threatening grey clouds. Tapi ada Enea sih, kalau pakai podium ada Enea sih masalahnya. 17 points clear. Ini jadi pertimbangan tuh tadi di kualifikasi Marquez towing Peko aja, Marquez nggak bisa nempel loh. Bener-bener berat ngejar Enea, ngejar Peko tadi di kuali. Jadi kayaknya Enea sih ini yang bakal P3 harusnya, dengan spek yang berbeda kayak GP24, GP23 ya. Kecuali Enea rada bau di sini, nggak bisa overtake lah. Baru. DJ P1 ini bukan None yang pertama, DJ yang menang. Light rain, hujan ringan. Tapi kalau tiba-tiba hujan Marquez menang deh. Frankie Morbidelli, what's going through Morbidelli's mind right now? Prima Pramac, the caddy teammate to Hoy Martin, but very close friends, of course, in the VR46 Academy with Pecco Bagnaia. Marc Marquez and Enea Bastianini still playing for those two tonight for third place up for grabs in the World Championship. And the pair of them have been pretty crystal clear so far this weekend. They are here for individual glory. They are here racing for themselves. They are not interested in helping out either Martin or Bagnaia in the final reckoning of the season. Coming to the penultimate corner now. The white flag firmly informing the riders that they have the prerogative now to change bikes. They can even do it at the end of the warm-up lap if they wish. The only scenario where anyone would do that in a 10-lap Tito sprint is if it absolutely buckets down. In 10 laps, you're not going to win that time back on the wets unless it absolutely pours it down to the point that you would only fall off if you were on the dry tyres. Ramp up the tension in the rematch. We are ready. The Sepang International Circuit is ready. Motogp fans all around the world are ready. Are Pecco Bagnaia and Jorge Martin now ready for potentially the two biggest rounds of their racing careers? Penultimate showdown. All set and ready for action then here in the Petronas Grand Prix of Malaysia. Frankie Morbidelli comes late to the grid. Belum. So does Enea. Katalunya. MotoGP race appearance in Valencia in 2019. The green flag then has cleared at the back. Coba siapa di sini startnya jelek. In Sepang, it's lights out, we're racing in the sprint here. Marquez startnya bagus banget. It's a brilliant start in the middle of that front row by world champion leader Jorge Martin. He goes side by side in the Pecco let break. Who's going to win the game? Alah, Martin Sopi kan. Around the outside goes Bagnaia. That is brave in the extreme. Martin hugs the inside curve. He leads. Marc Marquez has got a great start. From 5th to 3rd, but Martin lihat. And the first two corners. Dream scenario for Jorge Martin to seize that track position. You surely feel Pecco Bagnaia will want to berat ini, anjir harus overtake cok. He's not close enough. Marquez is 3rd from Bastianini and Alex Marquez. Yeah, Alex Marquez has slipped. Quartararo kayaknya bisa top 5 nggak sih guys? Kayaknya bisa dah. Top 5 tuh. Quarto. Tuh Enea udah bikin gap ke Marquez lagi, berat anjir. Startnya bagus banget Marquez. Ya Rone 20 lagi. Bisa sel bensin aman sini, udah dari kemarin udah aman kan. Harusnya sekarang udah aman dah bensinnya. Bagnaia in a mistake there on the gas coming out of turn 9. I was just about to say he's got problem ahead, working out how to get ahead of Jorge Martin, and problems behind as well in the form of number 93 as he squeezed the power on there with a bit of lean angle out of that first gear. Turn 9 there was a twitch on that new rear tyre for Pecco Bagnaia, and that has given Martin clear breathing space now in this sector 3. Bagnaia closes up as you see there on the way through 15, but he's only close enough from there
there to make a dart at Jorge Martin. The top three already putting distance between themselves and Enea Bastianini, who leads that second group. Behind Alex Marquez, it's Morbidelli and Quartararo on the Yamaha. This is where Bagnaia would have fancied a crack at Martin, had he been close enough into a turn 15 where he has been supreme all weekend. Lap one of this 10-lap sprint here completed in Sepang. It's Martin from second on the grid, that leads by just under a quarter of a second from Bagnaia. Marquez, a big gap then back to over 3/4 second to Bastianini. Malaysian Grand Prix winner here last year in fourth. Of course, still a long way to go, but it's a 6-point swing between the top two, depending on what order they are. If they are first and second, gap up to 20. If Martin wins both Bagnaia second, it would come down to 14 if you swap the top two around. And Marc Marquez, who says this circuit isn't among his favourites, well, at the moment he's certainly putting his previous Sepang record to bed. A real good battle this between Marquez, Alex Marquez and Kucingku di bawah-bawah bae loh. Dipindah-pindah mulu anjir kucingnya. Started this lap two, and now he's engaged in a pretty intense fight with Quartararo's former factory Yamaha team behind him, and Brad Binder. Of course, no love lost between Quartararo and Morbidelli after the Buriram Grand Prix 6 days ago, when Morbidelli, frankly with a rather overzealous and over-aggressive move, put Quartararo in the dirt. Back at the front then. Aman, Morbi. Clear breakaway here. Martin from Bagnaia from Marquez. It's Bagnaia. No, he's not close enough to attack into the bottom gear at turn 9. Spotted in the background. I think Quartararo has passed Frankie Morbidelli for that. Deket banget, deket banget. The bottom right corner of your screens could also apply to Quartararo and Morbidelli, couldn't it? Morbidelli. Ya, bisa nih buat Moto5 nih. Morbi turun 9 tuh. But he was wide immediately at the first corner, so it's been a pretty dreadful lap 2 here in Sepang, with the dark clouds hovering in the distance. Jorge Martin then now comes through. Terus agresif nih Peko nih buat bisa nge-overtake Martin. Running the tighter inside line there was Bagnaia. Now then in the slipstream. I don't think he's a bit close enough once again, is he, to have a raid on the inside of the Spaniard into turn 15. No, he's not. Twix there, a snap as that rear tyre just hovered in the air. Welcome Zahri. Deceptive different lines into that final corner. Martin will just drop in ahead of Bagnaia once again. Lap 2 then in the books. Martin and Bagnaia exchange fastest laps of the sprint. In fact, Martin, Bagnaia and Marquez all doing 57.8. Yeah, what Martin's run does, his line through 14 and 15 are designed to give himself the best possible exit onto those two log straights. They did the trick in the end. It kept him clear of Bagnaia. Marquez still able to hang on to the back of this top two. Peko Martin deket banget. Martin, of course, if Martin and Bagnaia come together, of course, the rider who's going to lose out most of that is Bagnaia. So I don't think he's going to be too keen to launch a Larry move from too far back, given how much he has to lose. Awesome job this by Marc Marquez once again. The GP24s, in particular in the hands of Martin and Bagnaia this weekend in Sepang, have ran right. Those two were 7/10 clear of anybody else in qualifying this morning, and Marquez once again fighting a lone battle on the GP23. How on earth he's still in this fight on the GP24s of Martin and Bagnaia is more power once again to the 93 we're riding on board with now into the first gear. Tight left-hander turn 9, so easy. Oh, Bagnaia! Ya, goblok! Easy to lose the front in turn 9, and right on cue, right in Anjing. does commit the biggest mistake of the season so far. That could be the pivotal moment of 2024. Having led throughout practice, having taken a record pole position this morning, has he thrown away orang yang mendominasi di Sabtu di praktis di kuali jatuh cok. Babi. Ini apa lagi teori, semua rider yang depan Marquez pasti punya tekanan yang gede banget. Semuanya aja tuh Marquez, semuanya aja Marquez. Semuanya berkat Marquez sudah semuanya. Apa kemarin kamera ke belakang karena Marquez jatuh. Sekarang apa lagi? Ya semuanya aja berkat Marquez, gara-gara Marquez. Kemarin apa lagi? Bursa transfer kacau gara-gara Marquez. Apalagi perebutan juara dunia
hancur gara-gara Marquez ya, semuanya aja Marquez ya, semuanya, ayo semuanya, ayo semuanya gara-gara Marquez. Ini Peko jatuh juga gara-gara Marquez, ini Martin juara dunia juga gara-gara Marquez, ini Enea posisi ketiga juga gara-gara Marquez, Ianone gantiin Dija juga gara-gara Marquez guys. Marquez guys, ini guys, teori Marquez is real guys. Logo fans Marquez di mana nih? Bagas guys. Ayo semuanya. Ini tadi aku Spotv nya gagal, nggak ke detect ya, gara-gara Marquez. Gila, semua gara-gara Marquez nih guys. Jadi di atas PDD ya kan, ada di atas PDD itu ada Marquez guys. Anjing. Di atas PDD ada Marquez guys. Ini PDD nih. Nah, di sini ada Marquez nih. Marquez mengatur semuanya guys. Di atas Dora ada Marquez juga guys. Gila. Marquez ini sangat-sangat berpengaruh guys. Gila. Bisa pas sprint enggak, masih lama, masih bisa. Kan masih apa? Masih ada race. Ya masih ada race, masih ada race besok juga. Penggantinya Valencia. Masih aman sih. Ya walaupun ini pasti bakal gapnya lumayan ya, 13 poin nambah. Babi. Marquez nomor berapa? Nomor 2. Hilang frontnya Peko, iya, hilang frontnya. Udah kayaknya nih, udah guys, udah nggak ada balapan lagi, udah nggak ada overtake-overtakean lagi nih guys. Coba kita lihat ya, dari 6 lap ini bakal ada berapa overtake guys. Kayaknya Enea ngejar. Siapa lagi? Yang balapan siapa lagi? Yang overtake kan siapa lagi ya? Kayaknya nggak ada sih. Udah guys, cuman Enea Marquez paling itu pun kalau Enea bisa ngejar. Udah gitu loh. Saatnya kita menonton sesuatu yang boring. Itu pengganti Valencia Catalunya katanya. Masih di daerah-daerah Spanyol sih seharusnya. Harris juga katanya berpotensi banjir juga ya, ada badai juga ya kalau nggak salah di Harris. Yang keluar di Catalunya sih. Peko masih bisa juga, masih bisa. Lama sih tapi harus nunggu di, ya kalau kayak gini ya harus nunggu pas itu guys. Last race. Nunggu di last race-nya. Of what has been a truly stunning sprint Saturday here in Sepang, a Saturday which is going to live long in the memory. Look at Peko Bagnaia, he can't quite believe it. Kata lama sirkuitnya Peko, bukannya sirkuitnya Marquez ya? Enggak bercanda. Ini harusnya Catalan itu tuh tracknya Aprilia loh guys harusnya, tapi Aprilia udah mentok nih, udah jelek, udah bapuk ya. Lihat tuh 12-13 coba, udah jelek banget. Corner speednya si Aprilia, motor yang katanya paling kenceng di corner speed musim lalu ya kan, malah sekarang hancur banget nah. Tai. Jadi ya paling udah nggak kuat lagi. No, masih tim Peko kah? Masih. Aku masih percaya guys, percaya dan keajaiban guys. Kenapa bahasa Arab menying? Ada yang bahasa Arab tuh. Biggest of them all. There's almost a sort of air of Sempat ditabrak enggak semenjak ditabrak sih, udah lama itu Aprilianya. Dari Aragon itu, sebelum Aragon lah. Alex bilang karena memang udah mentok performanya.
Kalian tuh nonton GP ya, nonton GP itu kadang itu guys emang ngelek itu kalau sprint, kalau race tuh biasanya ngelek ya. Ya anjing tadi ada bahasa Arab tuh. Spotv now lah, ntar aku ngurus lagi. Bisa-bisanya Peko. Kebanyakan jatuh nih Peko. Aragon kayaknya enggak deh. Cuma guys ini yang top 10 lah itu ada BZK 10 nggak dihitung tuh BZK itu. Tadi omongan gue bener anjing, Quartararo bisa top 5 sih. Bener sih Quartararo top 5 tapi Peko yang jatuh loh, babi gue. Ada guys, Peko BZK 10. Besok hujan, prediksi cuacanya juga hujan sih guys. Kayaknya hujan dah. The garage doors on Pekka Bagnaya's factory Ducati garage have closed. And when he closed, 8 kali jatuh. Ya anjir banyak banget deh jatuhnya. Termasuk yang itu tuh yang ditubruk tuh. Yang ditubruk tuh sama Alex. Sini, halo Shimi. Enel lagi nggak bisa ngejar udah nih kita menonton orang apa ya, bukan balapan ini masuk balapan nggak sih guys, nggak overtake guys, nggak ada overtake sama sekali loh, masih bisa kita sebut balapan nggak guys? Harusnya di Sepang tuh kayak gini guys, sumpah jauh 0,8 Marquez ke Enea juga 0,8. Udah boring. Udah boring ini. Udah satu-satu semua. Ini sih enakan F1 tuh dibanding Motogp. Nggak tahu sih. Ya emang secara emang F1 lebih lebar sih ini. Ngelag pula. Coba bang live layar penuh, nggak mau. 1 juta sini, transfer 1 juta aku live layar penuh. Soalnya channelku bakal hilang soalnya. Tuh. Bisa top 4. Bisa gila sih ini top 4. 3 lap terakhir jarak segitu ya nggak dapet sih. Aku baru bangun tidur dan streaming ada yang rebahan. Peko. Lag pula, coba yang lain. Kita coba jebak server guys. Oke, ini juga bapuk. Kalau yang ini nggak ada. Ini apa? Ini yang Arab tadi ya? Iya, ada yang Arab nih guys. لسه كنا نقول زاركو ما زاركو واليوم عمل وقت كان ya guys, ayo guys, aminkan guys, amin. الامور جيده بصراحه Tapi lancar anjing di sini. يا الله شوف هنا goblok. التجاوز على الخط المستقيم بعيد Tumpah minumku. ما زال بعيد يجرب عند نقطة الكبح الخروج والسلايد. kita nonton yang ini guys, gimana guys? Kita nonton yang ini aja nggak sih, yang komentatornya ini guys? Bosen anjing, nggak ada overtake tuh, mending nonton yang ini nggak sih? Tumpah anjir minumku. لكن الفارق بين مارتين وبين ماركيز الآن ارتفع إلى ثانية ومثل ما تشوف في المقطع عزيزي المشاهد على أعلى الشاشة إلى اليسار. Nonton di mana bang? Spotv. Enggak di legal nih. Namanya tuh SSC2 nih.
بيكو يا بيكو أضاع مع بقاء لفتين. هنا محاولة Betiburan guys, betiburan lah. Boring anjing. الآن Kita menonton yang subtitle Arab. بيدرو أكوستا حاول يستغل أخطاء ميلر، يحاول يستغل Minum أخطاء diskondon. ميلر في الدخول في المنعطفات. Ini ringan mantan. يدخل على الواسع. Awas guys, ntar ada yang bilang gini, ya udah lu aja yang balapan gitu. Boring, udah lu aja yang balapan gitu. Spotv mana bang? Spotv kok nggak bisa dibuka? Udah bayar tapi nggak ini. Bentar guys. معناها انت تعديت حدود الحلبة. المرة الجاية هتاخد بينالتي. لما يكون بينالتي صعب. هنا الخروج من المنعطف الخامس عشر بالنسبة لمارتين ومارك ماركيز. هنا الوصول المنعطف أيضا الخامس عشر. هنا فرصة التجاوز على الخط المستقيم لبيدرو أكوستا. بيدرو خلف جاك ميلر. هل يصعد على جاك ميلر أم لا؟ هنا الوصول ونقطة الكبح. كان قريب لكن جاك ميلر قفل الباب لكن مفروض انه خروج بيدرو أكوستا يكون ممتاز. أعزائي المتابعين في كل مكان، نحن الآن في اللفة الأخيرة من السباق القصير للجولة 19 من بطولة العالم للموتو جي بي. مارتين يقترب من تسجيل فارق كبير قبل السباق الرئيسي غدا، يصل إلى 29 نقطة بعد سقوط بطل العالم ومنافسه المباشر الإيطالي بيكو بانيايا اللي سقط عند المنعطف التاسع Ahmad Alkaf komentator. في اللفة الثالثة للأسف. Anjing, kita nonton ini aja lah, yang ini aja lah, biar ada lucu-lucuannya guys. مارتين للقب أصبحت أكبر. 9 نقاط على فقط الموتو جي بي. يأخذها من سباق الغد أمام بيكو، لكنها صعبة عليه إنه يأخذها. Kalau di bola kan ada Allah itu. Kalau di MotoGP nggak ada ya. لكن الحلم يقترب Geter-geter من bola. المارتينيتور Monitor gua. الإسباني الآن يقترب من إنهاء السباق القصير. Semangat buat masih ada guys, tenang guys, masih ada sprint race, masih ada Valencia. واحد على دراجة الأبريليا الموسم المقبل. هنا يصل للمنعطفين الأخيرة. هذا المنعطف الرابع عشر. Tapi kalau misalkan Martin dapetin nomor 1 terus pindah ke Aprilia, deserve sih guys, buat Martin guys. Dia yang paling konsisten daripada Peko jatuh mulu. Ini Peko jatuh ya, kesalahan sendiri. Front tiba-tiba wishing jatuh. Ya. Bang berapa gap ke Martin? 8, 0,8 kalau nggak salah. Mak apa sih ngawal Martin, harusnya tabrak aja Martin, bukan ditabrak nggak sih, ditendang. 0,9 tuh jarak. Ini nggak bisa ngejar Martin. Bener satu sih prediksi-nya, ini yang ketiga. Tai harus jatuh tuh lah. Butuh 9 poin buat Judun besok. Iya betul 9 poin. Jadi Peko harus di belakangnya Martin, satu posisi doang. Bagusnya sih di depannya Martin ya. Bang baru bangun kah? Enggak. Udah dari tadi ya. هي الانطلاقة. أنا نفسي أعرف مين الحلاق حق الشباب حق الفريق ده بصراحة. لكن مارتين أداء ممتاز. صحيح إني باستنيني، لكن شوف وصلت دراجة الدوكاتي الخاصة ببانيايا. الحدث الأكبر أعزائي المشاهدين هو سقوط بيكو بانيايا. شوف ماركيز يعني انت تشوف مع masih ada harapan guys, 29 poin. Tapi ya susah sih memang. يعني
احنا الوضع يقترب اكثر واكثر nangis nggak sih لمارتين. Peko? Masih 29 poin, masih 29 إنك poin. تشوف دراجة على دراجة صور بيكو ساعات كاس مستقلة mana? Nggak ada. فريق الساتلايت ممكن يفوز ببطولة العالم. هذا شيء ما lemas. حصل. 12 poin ya. أكيد لازم يتلقى التهاني والتبريكات مع آخر سباقين على دراجة Bosoy ya. دوكاتي. Kan الله jangan أعلم إيش itu. ممكن يحصل في السباق Kalau القادم. misalkan belum benar-benar menang kan jangan selebrasi duluan ya. Ntar malu ya. Kayak itu kayak apa? Kayak krunya Felipe Massa dulu tuh, kalian masih ingat ya yang F1 tuh yang Felipe Massa sempet kan menang tuh di Brasil kan. Terus krunya pada selebrasi itu juara dunia. Malah tiba-tiba is that clock going slowly, it is langsung diem tok krunya tok. Lewis Hamilton yang juara dunia anjir. Ingat kalau misalkan belum menang tuh jangan selebrasi dulu guys. Makanya Gino Bosoy, ntar dulu, santai. Soalnya belum finish juga kan. Bang siaran Peko nggak mau. Ada ntar pasti di itu di Twitter, di IG pasti ada. Tenang aja. Lu lihat di mana di ilegal ini. Seperti final pun nggak bisa. Kita pasang yang Arab. SSC 2 namanya. Yang Arab SSC 2. Namanya apa guru? SSC 2. Aku nggak sengaja nemu anjing. Di ini Carry Flix terus kamu join Discordnya. Terus nanti di Discordnya tuh ada linknya gitu. Nggak dia nonton GP enggak? Dia pasti nge-lag kalau di race tuh. Makanya aku nggak kesana. Terus males. Dia tuh kayak suka nampilin gitu loh, kayak nampilin kayak gini tiba-tiba nih. Berapa lap lagi? Udah selesai. Kayak gitu tuh nonton GP tuh kadang-kadang tuh nampilin apa foto-foto apa itu malas jadinya. أنت تتخيل حسابات البطولة الآن تغيرت. بيكو حتى لو فاز بكرة وفاز في سباقين. Besok kalau dapat 9 poin lebih banyak daripada Martin fix. Tapi bakal berat sih. مارتين ما يحتاج إنه ينهي ثاني. انتهى الموضوع. الآن اختلفت الأمور. Tapi كل شيء اختلف. ونعرف بطولة العالم. ya benar fix benar. التغيرات فيها بسرعة هائلة بسرعة شديدة. Nah yang kayak gitu tuh males tuh yang nampilin kayak gitu, jadi kayak jadi males nonton di sana. Sering kayak gitu emang ya, mungkin ciri khasnya kayak gitu. Terus aku nggak terlalu suka, nggak terlalu apa ya, nggak sejalan lah sama dia, jadi ya akunya nggak pernah nonton di sana. Martin juara, Martin pertama, Marquez kedua, Enya ketiga. Tahun depan yang borong judul itu bukan Marquez guys, Dija yang borong. Yang mau nonton Race Motogp apa lagi nih Yusuf? Ngetik yang bener dulu Yusuf. Habis lagi. Aku butuh minum. أنا راضي ما كنت أقدر أعمل كنت أقدر اللي أبغاه ما كان عندي سبورت لكن أعتقد إنها نتيجة جدا وأتمنى التوفيق طبعا للسباق. Makanya aku males nonton dari situ, kadang-kadang nggak jelas ya. Mending nonton yang lain. Ini sesuai dengan apa yang diomongin Bagas ya. Penyebab Peko jatuh tuh karena dapat tekanan dari Marquez guys. Marquez ini bisa menghancurkan semua yang di depannya guys.
How did you do that? Marquez the Destroyer guys, ini guys. Jadi ya tadi Peko tuh jatuh karena Marquez, terus Martin menang karena Marquez, Enya podium gara-gara Marquez, terus Iannone gantiin Tija juga karena Marquez, terus apa lagi itu yang itu. Tapi lucu teorinya nggak masuk akal coba masalahnya. Ya menakutkan guys Marquez guys. Sesuai dengan fans fanatiknya guys, menakutkan guys. Sesuai dengan fans fanatiknya guys. Iya Fabio FIFA karena Marquez, soalnya kan Fabio kan FIFA gara-gara Peko jatuh nih, terus Peko jatuh kan karena tekanannya Marquez. Nah ada gara-gara Marquez guys, gila. Kurang-kurangin guys berteori kayak gitu guys, sumpah. Pikirannya keren kali ya begitu ya. جدا جدا ممتازة لمارك ماركيز، لكن خلينا نسمع البطل خورخي مارتين. Jorge, after a day of massive pressure, how does it feel to have one hand? Aku sakit tadi gara-gara Spotv now nih babi. Coba kita cek email guys. Dibalas nggak coba? Nggak dibalas, tai. Peko and Mark were super close, so then as soon as I saw Peko crash, I just controlled the gap. Mark was catching, so I had to be really precise, really focused. Was really easy to make a mistake today. Tomorrow will be super similar, so head down. Today all my prayers are for Valencia and his home people, so nothing to celebrate today. Tomorrow is an important day. Awesome work, congratulations. Memihak Martin, harusnya tuh dia nabrak Martin pas udah tahu Peko jatuh. Bukan nabrak, Steve. Tendang harusnya, ditendang. Tendang. Nih jatuhnya swing. يعني وكان اللايف مع ماركيز كان العالم على دراجة ماركيز يشوف اللي حصل. تكلم وقال كان سباق صعب، كنت اعمل 5-7 لكن بالرغم من ده كله كانوا قريبين مني. ولكن اول ما عرفت انه مارك سقط خلاص انتهى الموضوع. بدأت اعمل terlalu nge-push atau gimana. مارك كان سريع. Tapi parah banget sih ini udah. شكرا ماليزيا. اعتقد lebih baik kehilangan 3 poin tuh daripada harus kehilangan 12 poin. صعب جدا. Langsung tutup pedok, iyalah anjir. Jatuh aja. Mau ngapain lagi? Iya malah jadi jauh lagi loh. مع مراسم تتويج السباق القصير اللي ممكن يقلب بطولة العالم اليوم، يوم الإسبان بكل تأكيد. هنيف أزهان، هنيف الشيف اكزيكتيف للبتروناس هيسلم أول شيء طبعا. Tinggal besok race 28 harusnya. Terus jam 2 guys, sama jamnya. Awal dia kejar poin tuh pas ya pas Aragon sih. Parahnya yang di Aragon itu sih, yang benar-benar 0 poin tuh. Oh yang Misano juga jatuh sih. Aragon jatuh, Misano jatuh. Gak bisa memanfaatkan pole positionnya itu loh. Kayak startnya tuh kayak gak bisa sekenceng Martin itu loh. Gak tau entah right height-nya, entah emang akselerasinya yang bisa kayak gitu tuh. Ya di Emilia juga jatuh. Bentar guys. أعرف إنهم ما حيحتفلوا طبعا لفالنسيا واللي حاصل في فالنسيا إسبان اليوم، يوم الإسبان. عزيزي المتابع، ألف مبروك لمارتين وموعودين. Untuk juara dunia besok Martin harus posisi berapa? Ya posisi pertama.
Pokoknya jaraknya tuh harus 9 poin guys, minimal tuh 9 poin. Jadi kalau matiin pertama, Peko ketiga. Kalau matiin kedua, Peko berarti sekitar 6. Ya 6 atau 5 kalau matiin kedua. الحسابات اختلفت عن قبل 35 40 دقيقة قبل. كل شيء تغير عزيزي المتابع. Yang penting tuh Martin unggul 9 poin dari Peko. Udah juara dunia sih harusnya. السباق القصير أعزائي المتابعين. هذه السباق ال16 في مسيرته من يوم. Kalau jaraknya kurang dari 9 poin ya bisa sih, tapi di race selanjutnya. Tapi lebih baik sekarang sih, cuman agak berat sih kayaknya. Peko buat turun ke posisi 3 ke bawah tuh. harus ngarepin jatuh lagi guys. Oke guys, udahan dulu. Thank you yang sudah menonton, yang sudah menemani semuanya, yang sudah like, yang sudah subscribe. Semuanya ada Steve, ada Nono, ada Vin, ada Bagas, ada Givari, ada Akbar, ada Mances, ada Toriko. Baru nih Toriko nama. Apalagi siapa yang mau di absen? Ada Yoel, ada Gabriel, ada Joko, ada Awir, ada Ajazz, ada Shinji, ada Batu, namanya Batu, ada Kaisar, ada Putri, ada Fensibal, ada Milan, ada Echos, ada Santosu, ada Reddit, ada Shimley. Thank you Norris. Kalau besok matiin Jordan fix tadi penutup Motogp. Race terakhir di Malaysia. Mana ada race terakhir di Malaysia? Ada CHK. Masih bersatu sama. Bye bye guys. بينما ماركيز في المركز الثالث فارق 100 نقطة. إنيا باستريني 4